ka foti ka fo ngal be konton ngay tribulola ngal konton baake linga audio moy kunun baytullah audio wa file kam about nin tribal school mol min ka diyam manjako kambano kenni mo min be diyam kam akoy manjako le nen lan son konke wala ko manjako wol manke gambe nulti yalon lan son konke bala fa waratale katu ninke baba sanji taworo tin feng abe sirin Finland janiya muta yakati amma mola muta siya daba wararin ko sefa ay koriya tinyang ay korungol be disappoint katu wato wat ninke baba kuma fola min man soto it's very sad ikal lobe wandi sil nenna bala firon kabe lobe kuma bal fola itata mo wultundila no Gambia itala mutama mo sila temmanchen yetara sinin audio de dala dro ite ke ba bayil alfa ya benyamin ini la dimbal ini wulwol yetara siribe nin tribalis furindi ya mo minna ayina famina la fente itata kela itata sonka kela na man ke dala soto kamol dundu nyoto yedala soto be sirin Finland jante jamman ke yati yiri kundo se me nyaaw nya ba ko ne ite kela bambuti jamman ke yati nyini ndiro le si ala ko be silaja bar jamman ke yati bare fini sole le kayto dilal so natara fini sole yeta hasidiya koy kan nin tribal school min foko mo kana kayto al kayto di fenge nalal fenge nin nala ko tubabol mi o yusalka ita mo welcome la jam tan ita silaja nin nala ko tan ni be ta bayla bantal kabirin duniya ba diyare sanji jelita sirin tubabol la banko kanja kayto li ya dila ime torata kati sanu le ko itika nya min foni audio te den tribalis diamul wal kayto la be kayto dila mol nalala fenge ita fon bota muntule ita banke nalati mol la nata ita manna ita ke baba lan son konke fata wandi si nan wala man betiya atle UDP ti nyangani fo Usain Dabo yen atella atla UDP fo ila yomi din tal do tele fla UDP la femma sabu alla tribalis na alla kenyalo al fa dangolu al yanta ala fo la fo jani be faala lu min ya alqur'ano karan niya karan si ya ala batu ya kambe wona fe bar qur'ano fo ya fo la banku malala banku tinyalal ana alni ala fo ba konti bol billahi wallahi ni manke ko kafu ko teninte ika min fo dala ala ko la lamoy kuma kan mol ika fo mol min ka lamoy kuma maka domode aka lamoy de ita alfato yetara sirin tebe mobe mala siya be Gambe kono ita biredi ya mo kumasi nendirta kiral ma min ke jolalla nendirta kiral ma min ke surwalla kuma kan min alka fon ke moy nendirba annum mo jamal bal kono min kan si nengoke be jolal bal ne kumol be atal lanson konke wolle wudundi Gambe ba anita ma mola mutasi nimmi ya jaye kata ya wula poso ko ne dabe warnin ko sefa fata molla manjakolu albe siya surwal manjakol sererol jolal fulol balan almatu Gambe siya kaltal mandin kol be fisati talan son ko galde mandin ka dinkendo be nondi ale mandin ka dinkendo be kuya altal mo kurungol altul billahi wallahi taala altal mo mandin ka din kurum ballati ale mandin kolle history ti nya Gambia because molta taral tidal be wandi sil nenna siman fisiasiti bari te tala sir audio te ke baba inyante mira le bota dami imo mira de yetara sirin jebe wandi sil mala itama niyo fo ila siya mol ba tulaja atilla tina Gambe mandin ko kendo beto ba ku yarin Gambe kon fala mo ka jakal mandin ka din kendo dim foro nko be UDP konole bari atel Kenya fo ya tinale malola ke fa atel ke ba kum tan dingol mi yalan ko nendiro wato wati wandi si nengol lom kuma kalangol be folo wandi sil mo kad nendiro lom ne si mu me to wala na baytulay nalo taba mandin kol feñola akko amantar mandin kala UDP mandin kol atel watul din kurngol mi yalan ko wandi ke ba nengo wandi alfa nengo wandi sibe nengo ita alfa to be nyamita lan son ko ke 60 something years yolo soto imanke din decide nta biringela na talo jangalo no ko je ita manke ita mun ke babalti 60 something years momi o soto sai manke dindinti
ina mutama mosi ina temmanchen ida ba waran ko sefa ya korin sonko kundan kol betone ita ya tara siri nin social media to nin diamu kalantan walla wande selbe nenna sorry mbakirinde wande selbe nenna wande alfa albe nenna nete ka sika molne minana baytulay wala nin baytulay bal feñola mtabaka kamfa anu man nin kadim foro be baka kamfa ana UDP ko man nin kadim foro bi jel din kendol imam motore ma wande sine barat ko nin ko UDP din kendol din foro mo banko din kende yate nyato din kendol be UDP ko no din foro billahi wala talay yo sen la kanule opinion lo baratel latina wol beto nota ibuka hani fon fe ka jakalle altel la kenya la atare ke ba bal forum gelu min yeleta ke balla ba ko nen dirol nim badam dir wo kanyante ta lan son kon ke ta kele mala mu ta tiketo joyeta manja ko le face manja ko kambano min ke nungo min fo mendi konto ay min fo he lan son kon ke ayeyele mo goro wulo inyante fon faala de bitara fe kaburi naneta nyinal ko kumo min foy kumo ka doma khalla moyte ako manja ko mbaka sadada ne lan son konke nko alfata molla manja ko mon beki lo manja ko le min lo itaro ka balu wala ay wala foy ako ani criminal ya manja ko mbetara nim prise na ko manja ka dingol ako ya korsi kutaman kulu manja ko manjakol honestal lan son konke manjakol maka moto ni me tonye makema manjako maka boy moka ni man boy manjako ko kanta bakel mafu ko we perfected bari ni adama dingo time ko kantale ini signol time ko kantale e maka boy moka ka joska boy moka won ka do manjako hani bar lan son konke fata mol ne wala lan son konke manke dindinti dingo be hele sinkinni atudo bele ni diamu fulis wala anyanta fule ele fonyo alifa kendo ko alifa jiko leke fata molla siyolla Usain dawo man baraka moti Gambia a wuluta Freetown nata Gambia nol tara Gambia ya banjin ndingol le ya yolla nyika ya dia ngola tay bal history fokan akata nyamal fata mol mala ni ya jobe fata Usain malta la sabu o fana musunno kali ya arka nenne bamba dinka wol nin korka dai pul nin fen ko pul mo mala ali o be lo ndi sansan dimbola mba minimum bilim ngobe moy tiara sa be mbane ndir dulalti UDP ala hakilo to alfonto UDP alla nin din kurun ali mara Usain Dabo ko leata Usainu nita mansa ya da gambe be kala seleti ala kat nete mansa ya ayi kurusi horomoka because itale ni molbe Kenya minna Gambia kono ajakalo wartal inya ka tele audio tulo ka tare moy kan bar Usain Dabo ko leata itale dimbali me marano wato Usain banko ita manya na umara kafu mume patio imera kafu dimol fam manankunno woto banko niteo mananku alma niteo mara ala katina woto Gambia fela keta sete UDP alla din dingol ali mora UDP din kendol aldi ya malla ni mo kurngole tanku wande sinangola be mol batandila kabirin 2016 17 UDP parti ba Kenya minna Gambia almatu siye mandin kadin kendo beto no tanim social media to fente altel mo kurngol ale mandin kol to di dunya la ne baytullah be sila ba UDP mandin kol la bolalla altel mandin ka kendo kende yalon ko tonya inin ala tema al kanal nin jongo temo al nal ni ala temo jibi baytullah ka kumo min fadi aka tonya la fadi nin sinne alta bulala because alta lu kai bar UDP alla ko alta sinne bulala no aliya atalla dundi Gambia kon wala baytullah ka respond amantara mandin ka din kendela batal la kal UDP mandin kol mi mo ne wala bolal mandin ka din kendol be UDP le mandin ka din forol bi jeri mol mandin ka yate nyaado mol banku din kende yate nyaato imam mo bula mo ne baratal le mandi UDP be to ku ya billahi wallahi tal ale mandin kol tono ndi Gambia kon lanson kon ke alifa ka mar ko alifa lanson kon ke ni mi yemu ta Gambia ko be lanson kon ke man keleno lanson kon ke ila te manchen lanson ko kana fu ko itamu alfalti la saki ila lasi ila kaburo mira ni mu duniya ko ti ni audio da kuma fo mi yalon ko man satellite support ka wolan kambe moti banku fasa ka yirwal kambe mo mi yadna banko kana mala to nyaaye fo
isa banko fasa no wala ba ita kan ndiya mo min fote ba banko jakasal nim manja ko le mute be tula kulun kon nim manja ko le mute be tula kulun kon de manja ko ko me lo la kele maka bani e ma lanson gonke fata molda ini ala temo mi resebe sisti somtinne tata bayo ni kay wirido ke fata manja ko le fata wandi siyolla fata mol ne ngola diga kuma kongol min fayta bata mun tole lanson gonke mota la tanduga le fo mala nyomi bala ka mala nyomi munto ita bota munto feta manna ani sita gambe tonko feta manna ha ita manna de molla nata gambe ita manna ita lanson gonke ibele family nenna idingo be sinin Helsinki ni le family itulo be ta ke babala yetu nun odiye fuli sirin da dale be wandi mol nenna be wandi siya be nenna ni manja ko le mutabe kila tulun ko le yetu manja ka dingol ni bulo sitela ibe bar mala den kale jolal le nen jagol be deri balji be ka manja ko mon ku kala meta manja ko fo nenna le jolal le nen ti manja ko ale nango min kele gambe am katunte odiye sutoli 2016 17 ka ya bondo banko kan a audio do bijan kunum ya audio ya indi yemiro won nendirol min ketanun 2017 yo audio le fintindi ne ka ya indi birin foni kallal birako jana fenko tondi fam nin tondi fam foni tonkon ka be banen audio kunu amam me last mamra wan mi ko fonsi mola kina nte nga ko ni metal bar still be audio le kika moli ka yayini ko samaria bon ngamar forum dol lokon yemina bidin 2017 audio la banen dro mi ngali yake jolal la UDP dingola kala jam audio be mol buluk still iba yayindi la pour ka kamfan yajele boy mo jamala kamfan ani bi UDP ala le hakiloto o fonan ka jolal be bana min be kaburo kono min be baludo bar jolal fonta ko foni birin tem fotte amam motuji a audio billahi wala tala felam bulja ya kina no kotende ngi soto le non nke delete because na meta na funo la ka kewnya bar still mol ke yayini aga ka ko kutamalo nka min fe ngalo nen lanson konke hakilo tu fonto lanson konke imu alifalate sister something yesi manke dinning UDP alla ni alifalu alifa kalang tarangol momal kalangol long ita alifa to be sirbo wandi siyo benen wana na nimbaytulay moya bula alnen nta baytulay maka mandin kanane nte anu mandin ka dinken do be ka fla maka enen atal UDP mandin kol min ka si alka wandi siyel ne batal lalla nale wandi siyel ne mandin kol lalla siman fi siyasiti almum baraka moti gambe atalla ka tunyo kelo albe nyo fight la albe nyo kortra albe nyo dabar la albe nyo hasidiya la akamin fale mol ka moyli anu golon to nyat indeed akumo man diya ka kuyalele bari ma jani biyal me fonyo manja ko le mi odi bonda yaltale attack manja ko fonyo mi odi bonda man nin kol banen kanda alale hakilo to alfonto alba man odi ko ala la kilo tu alfonto lanson konki ala mantara sino la alfata wandi sino ngola jolal be nen nalbe jolal bale nalbe wol nen fulolu sio be mona Usain Dabo gambe no la takal atel sala banko di Usain Dabo ba kad Usain Dabo mala nin dimbal marano ibulan kenken malu mo mal mum minti nin alfa tolu diamu mo mi yan ko ka sie be nen mo e ka tu wala mona mo sel banko di Usain Dabo ba Gambia nkani na fo moli Gambia no labe regret lale UDP man sakunda la Gambia almom betan kala wala aytu kursor mo momo ba salo leke danka nunu ku manta dawda banku malolam kamol dundunyo kono kamol batandilam kamol la siyel nennam kabirin 2017 fo say ku kilo mambanno Gambia bankoka amanke fendi fo ni UDP nim alfa tol mun alfal min kasinin alfa bumburungol be wandi sel feñola doron be wala sita kere non imatu mi ngonte jakaltal ha ani man nin ka dinken doli be bay banen man nin ka manke UDP ita man nin ka din kurungol ti ka fotet man nin ka manke UDP ita man nin ka jahilol ti astaghfirullah kanim be moyle ka fotet ma dole odiel moy ko lafo ha alfata molla UDP Usain Dabo ile ni molu regle
Usenu ila ni mol regle Usena koleata de Usena koleata UDP alla ko koleata ba jakalo waratal lanson kon ke ba ay siyara bun kono ay ko fi minnum ay ti minnum ay nguronim buddomolam ay sidon ko odi bonni ka mol siyel attaque UDP dirim 2017 abo wande si nangola Gambia albe jolal balnen surwal manjakol sererol alternative Gambia si mona molbe Gambian jamal bi tala carte di la alla UDP parti mol bi tadi la sadi bar Gambia rol nal mistake ta UDP man sakunda la Gambia luwolo alanke danka ay to kurisi oromoka nunu man si follow ibe nin Kenya min nan bi ko ete fonyola wala nim baytu labe feñola abe feña mantar mandin kala mandin kadin kendol dim foro baytu la mantar mol itala UDP mandin kolu min be wandi si nengola da male nyolon italla lon ko le molle be mo nengola o to be tella nenani be nenna mandin kolla toyala ninnam to nyati andu mbola fola nga fo nga foti ka fo ha ala lafta to nyala ala ni duniya ko woni ala ko ala nya ballali wandi si nengol wandi sa to ko mo kana man nin kolne ne lo to odi to be wandi siel ne to ko man nin gadingol so man nin kolla nena who are you fata le fisata multi ha ita mam na Gambia no la molla na tata manna ha manja kolla kele maka ban fata manja kolla almeta manja kol feño la jana la bula ale dolal ma jana niyaje molbe derin iman silalla lanson konke na kuntuta man tafu billahi wallahi tala lanson konke Gambia borla be siya al fata molla al dal warata ko sefa ibe sirin tuba du jete kele idabe waradi yetu odi bondi kuma fol kalantan fola be banko mol dundila nyoko na ni tata kele atal UDP la nin kata dingolu usenda ba kamal manan kunno so Gambian jamal bi ta carte usen sindi mola banko ka kadal mamoy usen fangay analka andala kola kadal mamoy ay so atal banko si dadi yatel fata molla manja ko la kele makaba manja ko be kele kulun ko ne yetu ata bayle muku ni man fata manja ko la imeta dunna nyoto ba ni bulo sitela iye nyala kasalla biri muntu abi mol nenna moman silalla tentenka tenten bitla fata molda tentenka tenten bitla lanson konke fata molda mol bulan mo nengol bula wandi sile bula manja ko be tula kulun ko ata bayle muku ni bulo sitela ibe kala kulun ko ne yetu idal mam mola mutasi ni e mutek ko nana ro min kati fi u aba tariyar ko mu ha ni e muteye kati yebula po ibe kala kulun ko ne yetu ata bayla kati tele nin Kenya mo ma kana ngolo ha fata manja kol ha yetora minalla ibe ka sadada ko yow mole min foyi ay kumola foyi mendi konton ay kumola foyi de anda min foyi to nyala foyi manja kol yele hajo long manja kol yele hajo manja ko pray to nyero fanke manja ko he manja ko ka sinyo fongo aka sinyo ya jibe no ko hey lanson konke fata molda ibe kala kulun ko ne yetu ata ba because ni yenu yemuta bari la temanche ida ba warani ko sefa ko sele banko di Usain Dabo matal manan kunno ha muna Gambia non muna fo mo manken da mo le tele banko di Usain Dabo Gambia non falbe sinol banko mume kata di Usain Dabo mani mol manan kunno ha manja ko ibe tula kulun ko na ta bayta ni man fatela ibalan nan be kering ikana kunke fon ita sirin jan odi de dal lanson konke nyomi tankulal be kumal tankulal ita manna ita da muntole manna molla nata ita manna molla nata kontonga min be kunto fa be mandin kol dorna kono ha ko be sidol kono de al malik kalangol long ale tu mol mala doron tankulal ita manna ndala lanson konke mfele sirin fingla ele sinking nunto ni le comedy dia mo surwa kan wala kan dejelen bar mo nengo doro wati tek alfato tankula ita manna
kana fata manja betu manjakul hey manjakul imeta munyarebe deri alfata molla okay kafo yo ngalbe konton kotende stay blessed ngalbe lovely أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين APRC kolu mbadingam bian kolu mokendolu fano kitajan tol nyima wulta karakono be aldana min be suto kono fofano ke alnyima si wuli karakono sumandan kontolem mina la person kendo yaya eji jambabili mansa besri gine kotrali ala muso la dungolu an delegation me entre jati kene be kontona kana bla gambia me nyaton kol kontona paba katombo njata rambo jata e wakoli amlu nyasi duduja kadabula encore ma bakso jate na extrifolu kanslolu chamanolu dipitolu amusukunda ke kunda katabula ngorma alhaji bajo ko dukure pamadu suso APRC kolu mbadi ngambian kol mo kendolu aldukare ale ngawuli ale ngena ID katol nini ID kato akumatale mbadi ngolu ID kato akumatale ID kato akumatale ID kato asibodas kat sababuna ale ngawuli ngalon kafonna benyola bari otati nandro fana mbedde la fonga trafola na formule kono kanyo haklo bulandi ali ngawli mbari wolu nyina adi katol nyini atleka na jofita mbe yalon gambia beta ali halamento allahu akbar gambia doko musande mbari wolu bari aramadon armadungo ni ko be tonya kan ini alalem bar ni be fane kan ini setan lakwa bukalla bang abadan ani otakela wallahi bodas kasi atlakan na jaajo fitam barumulo alinga wuli ina adi katol ni adi kato fana nsafono bodas kasi atlaka sababna adi katol ka bodas kasi sababna alinga wuli mbadungolo alinga wuli nanyaton kolu alinga bleno ma alinga respect abakasi digi pabakaton bonjata hana dinwol takabla nyato nanyaton kolte alinga respect adu kuma nana dana formal kono ninga moy kon nanyaton kol kote dukare alin kana lala because armadungol bekerne hani APRC kono fon kono ramadungol bekerne mantra ngane klina dor beje olu wato ka mole bulanyola alingen hakloto oku sifalto ni ko nyaton kol ko teng nombata e kolke duma si bokum poto wala kumata e ko nyaton kol ko teng be sinsina forum kono si kuma kena nyaton kol totinya ay trafani almu molbi ndamambula la nola APRC alingen hakloto mafo mubakande bari ko sewe wala isama ko ni busola wala tinan dunta kanin kuma fu adu wato na audio mbako falale isallahu ni ala sonta kata ko ina fo kato Africa bankol kanabla Europe UK America alna banole Mamadou Badiane to ko so ndan kon di assalamu alaykum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh Allahu akbar hey piercing gold alhamdulillah rabbil alamin alhamdulillah rabbil alamin ngala tentu nasondo moto men keta miloti na Allah subhanahu wa ta'ala tentu nasondo moto men keta miloti insalta kila rasul sallallahu alaihi wasallam Allahu akbar barngol kunin ko Allahu akbar amanke saldo damanti hey iye fenje aye nyafa iye fenje akitabul kontan koti isafu Allahu akbar mune ba fala Allahu akbar Allah mu salade Allahu akbar kul fayakun asik fenke men detaye asik fenke adete amande abdetate abandale mo defendila to Allahu akbar epi atinko na ton ko ni bota wato hanla mitino la halla koko la
ha first conference ni boda drong mbarngol ngal yes yam samra fu ma sakunda fongole boda Allah e konin ko ale barako kenin partole ko non koni APRC mu barakinta patole ti koni APRC mu hijibul la kafoleti koni ko nyatonga kendolo be mburu mbadngol alinga sino nyatonga kedolu wallahi billahi tallahi Babakar Tombo Njata ila jorote mobulu abe Allah subhanahu wa ta'ala bulu Babakar mobe ala danila salli wato Babakar mobe ala danila ka ke sokarala momo bulte no ma fola samalundi adu ala bamalundi hasido nafigo tajiro ikeda ikafuta duma ibin ku ramundo kurkurla duma ron komi may fatini Usain Dabo nyolu alay malndi nyamina fal samar mo malndi hanna tabe APRC kono hannata APRC dungolem Babakar Tombo Njata o marungo tabe kukuron kono pour ka lande kan fala samalundi wallahi fala samalundi momo immanson babli mansala kola amunta ko manso Babakar Tombo Njata kola wallahi fala malundi ntolu APRC manki hasidi patroti hani APRC ni hasido bukata mano APRC manki nafiki patroti APRC ni nafika bukata mano APRC manki fania patroti APRC ni fania mol bukata mano APRC manki mol aramadungo la ulanna ni ro APRC manki patroti APRC mu patrometi o mu hijibul la patroti o mu ala kafoti mbadungolu Babakar Tombo Njata wallahi momo wulteno ma fala samalundi hanna tangti Mahamud Badian wulteno ma ala sim malundi Babakar Tombo Njata mbe kondon na mbetentu la mbe jahla inila extifol asikei Allah mitin conference da la kunu momentary duna so duna tade e be yalon ne kafo Allahu akbar nyim parto mum partomenti mo nyimbula ay free mo def bengale no nim parto la ala la kafo dimasi fembo findang finke yola o sifalu ni itrabe malili kima ala la kima ni itrabe malili dokare ni la fe barajo sur la dokota fana kafuje ala si iso barajo asi finela bari ni ko ala kimani ina dafle fede ba kafo wala ba fala wallahi ni ma ke fen demando mar fen be kondi la balote fa ma mello Babakar sidere mbe kontona wallahi Babakar Tombo Njata mbe kontona mbe tendula mbe jahila Babakar Tombo Njata mbe kontona mbe tendula mbe jahila Babakar Tombo Njata mbe kontona mbe tendula mbe jahila ini la extivolu ini la kanslolu ini la chamanolu ini la dipitolu momo be duma APRC wallahi mbe dwalal be mbe kontona Allahu akbar e babili masa kuni alay ni suturi alay babili masa suturi alay yaso kairala aya jadun ni kokoto ala bisolo tala don wallahi Babakar Tombo Njata babili mansa ina mantara nakilin fakilina de Babakar Tombo Njata babili mansa atemu jolade bari to mallin kolete Babakar Tombo Njata mbadungolu al sekati ne de koni tonya buka kafo mbadungolu minti nder male minti hani ala yadindi ya jamila ko ngodo kafo ni betala gine e kotrali ila plaso addi ila parto kalfa Babakar Tombo Njata la Allah subhanahu wa ta'ala ay ramadungo ay tere long kata mbete fangoti Allah subhanahu wa ta'ala ay Babakar Tombo Njata lone ay ala sonno molone ay alonne kaba ala sonno mo be senare am la damantra jam fakoto hani adam anta dam fakoto
ni be tonya no ma kana fo nderi male windi ni be tonya le mon nyoma kana fo ni mu na kondo na be family kilne ba hani jamme hani de wallahi natara ndol mo sifa nyol de comme ndol sifa nyol ndol ni sidi nja nyolu ani emi ba nyol tari ye parto kalfa wala allah akbar e pièce tata la ilaha illallah hey allah akbar para tekela pa bakar tombo njata molbe dole yele ibota kalama imambo kalama ndula dobe yele wallahi adu do fana aka jarabile wallahi ka jarabile adama dungo ibillari imam wulino ibillari ila sumfulo ne tewlu nola ibillari la rankan ibila salola yanon adama dungo handa sumo kundi nyonya salo kay o mudde ko ele foyakele adama dungo ibi hani sungol be kundina hani be murula de hani sungo mandrala salo kay by force le mun salanta la wala ta foyo kele amanya fe bulu ke wota fula anata dunya kono ala ko ala nyi watolde da ka fu hani ngana sali hani fo musolde okay allah subhanahu wa ta'ala yofo muso na blobe joto abuka sali ala yam fataye bare kew kabri fongolo katabula fo saye ne kan salo fo ngakele de bar mo lo muto nyati salo fo ngakele muto lo la ni man sali de mo de kala salo ko ma de alhamdulillah rabbil alamin alin sali wato linga ala dani et puis arsin kol kabiti bi la rawon kan ibu kawulino ikala dani drong mbadungol ibina ibe wulila ifang be wulila sai ifang yalon katti mbe ala danu menna ala ya jarabindi le fama jarabindi na ma jarabindi abu ni ma dani ila do man jarabi wallahi tana ite wulila la rawon kan bari kabiri wulta la rawon kan drong ifang yalon katti kafo na do wuni ala ya mutale wala mu APR sun kolo ala do mutale APR sun kolo wallahi billahi tallahi kalta ala nin kilay alay alla do mutare alimbe yajibe lungolu APR la makamale ka gaf Gambia dina tonkon nanola ila ftala ba imalla fala ba ala ke laftala le ala lafta menna ita si femboje ita mu jogoleti hani ita fendalawto ite hani kili da talato ite talato ite fe bolade ninte Muhammad Badia kumenke al safo Muhammad Badia nyin ko ke mundali loka safo aliyam fe mulu natram beto nyaka safo ha ngakele adiyata nyele wala ala adiyata nyele natram beto nyaleka aramadungo ni beto nyaka mo fo ni hasdo ekele ni adu hasdo kele abukalo dula ole mu APRCC be tanyale kan hasidol ni nafiko ni tajirolu faniya molu seta molu ibe kurkur la drom iba fala APRCC ba taken no nyata ala la man sayala le nyata wala le ni wote ala subhanahu wa ta'ala armadu so menne teko ala malafi ola ini armadu ni debalo daba hani jomale ni jomale banyola allah subhanahu wa ta'ala barngol mo kana ko ngotile ala wallahi billahi mo kana ko ngotile ala kati en som imam boyo kati ko beta boyle ndile kan jumale adina men abu adina taw kan misal la fena ndile landi en teso fenna amandi etlie ka fo landi en so si anjan ni be ba fale be boylante kan landi men en so ini wol be nyola de badungol adu alal be adamadu ngosula ala harajola alinga hasida bulan no tema alinga nafika bulan no tema haniti ko politiko kana musa mba jahnaba politiko kana wara musa mba jahnaba
alinga sila wala he adu jemu fenedi de amambe tade jemu fenedi amambe tade ye femfem misalo simma kafo abe jahannaba ku fennemu abanyi alamadu wala baloto wala abe jele de nko mbeslari sala dunia kono sa iko beslari femfen na dunia kono o be jahannaba kono mbaru alinga sala jahannaba la billahi wallahi alinga sala jahannaba la politiko kanin samba jahannaba kunnan da kanin samba jahannaba hasidiya kanin samba jahannaba faniya kanin samba jahannaba adu ni manke EPS da dajjo koti because munatina nganya to ngo kendelo siro amunta ko mo ni bola kafriya kono be na islamiya kono EPS mu opatolde ni be parti do kono molo de bar ni be dula APRC amunta ko ila balo nyin kay la male badngol ni be na APRC ni tata abokasi de men kita pabaka tombo nyada drong ifrada drong ka fo lafta dula APRC le marngol la kuma kan wala be dina nyon kono APRC la dina kono dina nim fon mu munti wala mu islamiyatu wala sembo soto wala mu tonyati wala kalaba e faniya bula alama la fala hasida bula alama la fala ni nata APRC da be kanyum be bulale marngol oto alinga ke klinti alinga na nyaton kol fasa alinga ke klinti alinga abakar sidi fasa alinga ke klinti alinga babili mansa fasa alinga ke klinti alinga pabakar tombona la extrifol fasa councilor chairman deputy amusukunda ke kunda belba kono de APRC la diwol belba kono mbal kontonna mbal tontula mbal jahila kuma kuletale madungol kuma kuletale adama dungo to be mem fole be yolo long astara ken yefendo fo amandi adama dungo la ni sota na awdol kono al champion bulal kanantala adama di man timme adu wonde ko fanan ko letale mbal yam fanyino la assalamu alaikum anna badu mamma bajabe sin assalamu alaikum warahmatullahi taala wa barakatuh